الحمد لله وكفى وسلام على حبيبه المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله مولانا العظيم. بارگاہ رسالت مواب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا. عزیزان گرامی وقار، ماہ ربیع النور شریف کی گرمی ابھی باقی ہے اور بحمدہ تعالی آپ سب کے چہرے کھلے کھلے اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں مہکے مہکے نظر آتے ہیں. ہونا بھی یہی چاہیے. وقت آج جمعہ کا زیادہ ہو چکا. ایک چیز اچھی یہ بھی لگی کہ میں ویسے تو اس سال جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ہندوستان میں حاضر نہیں تھا، لیکن ہر علاقے میں اپنے اپنے اعتبار سے لوگ حضور کی محبت میں جلوس کی شکل میں نکل بھی رہے تھے. ہبلی کے کیا حالات ہیں میں نے معلوم کیا. تو ظاہر سی بات ہے میرے عزیزوں، جو ہماری روایات باقی ہیں اسی روایت پر عمل کرتے ہوئے ٹھیک جس دن حضور پاک کی عید میلاد تھی اسی دن یہاں پر جلوس بھی نکلا. بات صحیح ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے نام پر ہبلی والے کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے انشاءاللہ، اور یہی ہونا بھی چاہیے. ایک بات میں بہت چھوٹے وقت میں کچھ چیزیں دے کر کے چلا جاؤں گا. ویسے بھی ہمارے آنے جانے کی خبر گرم ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ ویسے بھی گرم ہوتے ہیں. میں نے محسوس کیا ہے کسی مہمان کی آمد کبھی اپنوں کے لیے بھی نیند اڑا دیتی ہے. اپنے بھی انتظار کرتے ہیں، ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے کسی محبوب کے آنے کا جس سے محبت کرتے ہیں لوگ. کچھ شخصیت ایسی ہوتی ہیں جن کے آنے کے انتظار میں اپنوں کی بھی نیند اڑ جاتی ہے اور غیروں کی تو فیوز ہی اڑتی ہے. خیر بات وہ نہیں ہے، لیکن ایک بات میں ضرور کہہ کر کے جاؤں گا. 1500 سالہ عید میلاد النبی اس سال منایا جا رہا تھا. کتنا زور و شور اور کتنے زیادہ اہتمامات کیے جا رہے تھے. اس کے باوجود جب وقت قریب آ جاتا ہے تو میں ان لوگوں سے یہ ادباً کہوں گا کہ کس چیز نے تمہیں اکسایا اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عید میلاد پر کمپرومائز کر لو. لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ جلوس تو کسی بھی دن کیا جا سکتا ہے حضور کی محبت میں، تو کسی دن بھی کیا جا سکتا ہے تو ہر دن کرو، ہر ہفتے کرو. ہمارے بزرگوں نے 12 ربیع الاول شریف کی ایک تاریخ جو متعین کی ہے، سب کے جذبات اس سے لگے ہوئے ہیں. ہم اپنے ہم وطن لوگوں کے بھی خیال کرتے ہیں، ڈسٹرب نہیں کرتے. یہ پہلی مرتبہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ٹکراؤ والی صورت ہے. ہم ٹکرانے والی بات نہیں کرتے. ہم اپنے نبی پاک کی محبت میں جب نکلتے ہیں تو انداز تو یہ ہے کہ کوئی اگر کاٹ بھی دے تو احساس نہیں ہونا چاہیے. محبت اسی کا نام ہے. حسن یوسف میں کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان ہارا. لوگ اگر جلوس میں نکل کر کے دیکھتے، وہ شریر لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں جو جلوس کو انٹرٹینمنٹ کے لیے استعمال کرتے ہوں. عاشقان مصطفیٰ کے جذبات سے تو نہیں کھیلنا چاہیے. ہبلی والوں 100,000 بار مبارکبادی میں پیش کرتا ہوں، 1000 بار مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور فخر سے آج آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہوں کہ الحمدللہ آج بھی غیور سنی اس شہر میں باقی ہیں جو اپنے نبی کے نام پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے انشاءاللہ. جو بھی ہو جائے، کیا آپ رمضان کی عید آ جائے، بقرعید آ جائے تو اٹھا کر کے کسی اور دن رکھ لو گے، یا پھر چاند سے کہو گے تھوڑے دن بعد نکلنا؟ کیا حالات ابھی گرم ہیں، خراب ہیں؟ کبھی جمعہ میں ایسی نوبت آ گئی تو کیا جمعہ اٹھا کر کے اتوار کو رکھ لو گے؟ نہیں. ان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایام مخصوص ہیں، جو دن مخصوص ہیں، انہی دنوں کے لیے یہ چیزیں مخصوص کی گئی ہیں. یہ میسج میں آج میلاد جلوس کے بعد اس لیے دے رہا ہوں کہ آگے سب کے ذہن میں یہ بات رہے کہ اگر کسی کو کسی نے قوم کا بڑا سمجھا ہے یا پھر آپ پر ٹرسٹ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، تو کم از کم قوم کے ساتھ یہ کھیل نہیں ہونا چاہیے. چاہے ہمارے ساتھ کوئی بھی چیز ہو جائے، لیکن قوم کی جو ہمارے ساتھ محبتیں جڑی ہوئی ہیں اس کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہونا چاہیے کسی اور کو راضی کرنے کے لیے. ایک بات یاد رکھیں کہ جس کو راضی کرنے کے لیے سب کیا جاتا ہے یہ کبھی راضی نہیں ہوتے، کبھی راضی نہیں ہوں گے. آج تم سے تمہارا جمعہ چھین کر کے
یہ کہیں گے تم نیوٹرل بن جاؤ, سیکولر بن جاؤ, کٹر نہ بنو. لیکن کل کو اس کے بعد پھر کسی اور چیز پر یہ چیزیں ہوتی رہیں گی اور کبھی تم سے کوئی راضی نہیں ہو سکتا. مجھے بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک بات یاد آتی ہے. علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ, ہزارہا رحمتیں ان کی قبر پر ہوں. جس وقت ان کو پولیس گھسیٹ کر کے لے جا رہی تھی تو آپ نے کہا تھا تم تو کارندے ہو حکومت کے, جس طرح سے تمہیں کہا جاتا ہے ویسے کرو گے, لیکن ایک بات یاد رکھو, تم مجھے ٹارچر کر رہے ہو, کھینچ کر لے جا رہے ہو, دبا رہے ہو. جس کو خوش کرنے کے لیے تم میرے ساتھ یہ کر رہے ہو وہ تو تمہیں نہیں دیکھ رہا, وہ چاہے پرائم منسٹر ہو چاہے کوئی بھی ہو. جس کو خوش کرنے کے لیے تم مجھے کھینچ رہے ہو وہ تو تمہیں نہیں دیکھ رہا, لیکن میں جس کے لیے جا رہا ہوں وہ تاجدار مدینہ مجھے دیکھ رہا. جس کو راضی کرنے کے لیے میں نے آیت یہ پڑھی ہے, تم خیر امت ہو, کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم لوگوں میں خیر امت بنائے گئے ہو. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, اچھائی کا حکم دو گے اور برائیوں سے روکو گے. یہ مزاج تمہارا ہے. یہ نہیں ہے کہ دین کے انہدام کی کوشش کرو گے, ہر چیز میں مصلحت کے دروازے ڈھونڈو گے. ہر چیز میں مصلحت کے دروازے نہیں ڈھونڈے جاتے. لوگ ہم سے یہ بھی کہتے ہیں کہ حالات بڑے خراب ہیں, آپ اس طرح سے بولتے ہیں, بہت سارے لوگ تکلیف میں آ سکتے ہیں, نوجوان اس طرح ہو جائیں گے اس طرح ہو جائیں گے. میں نے کہا کیا یہی نصیحت کوئی امام حسین کو بھی دیا تھا کہ ان کے لیے جو حالات بنے ہوئے تھے, کوئی تو نہیں تھا اس وقت, صرف 82 لوگوں کو لے کر نکل پڑے تھے. کسی نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کا ہونا بہت ضروری ہے, نوجوان آپ سے جڑے ہوئے ہیں اور آپ رہیں گے تو دین کا کام ہوتا رہے گا. میں ان سے یہی عرض کیا تھا, ادباً عرض کیا تھا, ہم تو پتہ نہیں کس درجے میں آتے ہیں اور نکمے گنہگار, ہم سے کئی کروڑوں درجے زیادہ افضل اور بہتر تھا کہ امام حسین کا زندہ ہونا, ان کا ہونا کتنا ضروری تھا. لیکن ہر بار اپنی سیفٹی اور ہر بار اپنے آس پاس کی چیزیں ہی نہیں دیکھی جاتی. اسی لیے ایک محاورہ مشہور ہے, ایک محاورہ مشہور ہے, کیا ہے کہ جب تمہاری جان پہ کچھ بن پڑے تو صدقہ دے کر کے جان بچا لو. جان پر کبھی کوئی بیماری آ گئی تو کیا فرمایا گیا, صدقہ دے دو, اللہ تعالیٰ بلاؤں کو ٹالتا ہے. جب تمہاری جان پہ کچھ بن پڑے تو صدقہ دے کر جان بچا لو, اور جب دین پہ کچھ بات آئے تو جان دے کر دین بچا لو. جب دین پہ بات آئے تو پھر صدقہ دے کر کے نہیں, اپنی جان دے کر کے دین کو بچا لو, وہ اہم ہے. اسی لیے فاضل بریلوی امام اہل سنت فرماتے ہیں, صدیق بلکہ غار میں جہاں ان پہ دے چکے, صدیق بلکہ غار میں جہاں ان پہ دے چکے, حفظ جان جو جان فروز غرر کی ہے. مطلب جانتے ہو آپ, اعلیٰ حضرت کا شعر سنو, جب ہجرت کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار ثور میں تھے, واقعہ معلوم ہے, حضرت ابو بکر صدیق سارے سوراخوں کو بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے, ایک سوراخ پر پاؤں رکھے ہوئے تھے اور اس پر سانپ کاٹ رہا تھا, اور معمولی سانپ نہیں, زہریلا زہر چڑھ گیا تھا. آج بھی آپ پوچھ لینا, معلوم کر لینا, کسی زہریلے سانپ کے کاٹنے سے آدمی صرف آدھے گھنٹے سے 1 گھنٹے کے اندر مر جاتا ہے. صدیق اکبر کو جو سانپ کاٹا تھا وہ زہر ان کے سینے تک آ چکا تھا پیر سے چڑھتے ہوئے, اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعد میں ان کا پیر ہٹانے کے بعد اپنا لعاب پاک لگایا, زہر تو ختم ہوا. یہ واقعہ تو معلوم ہے, واقعہ معلوم ہے. لیکن سنو, حضرت ابو بکر صدیق نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت میں, ناموس رسالت کی حفاظت میں کیا چیز دی؟ پاؤں نہیں, انگلی نہیں, بلکہ اپنی پوری جان داؤ پہ لگا دیا. یہ 5 فرض ہیں ہر مومن کے لیے, جس کا زندگی میں اس کو پالن کرنا بہت ضروری ہے. اس میں سب سے پہلا فرض ہے جان کی حفاظت. جان کی حفاظت, دین کی حفاظت, عزت کی حفاظت. 5 چیزیں جو شریعت میں فرمائی گئی ہیں اس میں سب سے پہلا فرض آپ کی جان کی حفاظت ہے. جان ہے تو پھر سب کچھ ہے. جان کی حفاظت کے بعد جو دوسرا سب سے بڑا فرض ہے, نماز کی حفاظت. ٹھیک ہے, نماز کی حفاظت. اور مولا علی شیر خدا اسد اللہ الغالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز کے وقت حضور پاک کے آرام فرمانے کے وقت کیا کیا تھا انہوں نے؟ سورج ڈوب گیا, ان کی عصر کی نماز قضا ہو گئی. یہ بھی مشہور ہے. کیا حضرت علی جان بوجھ کر کے چھوڑ رہے تھے؟ دیکھ رہے تھے سورج سامنے سے جا رہا ہے, اس کے باوجود حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں اور حضرت علی جگہ نہیں رہے, اٹھا نہیں رہے. عصر کی نماز قضا ہو گئی, روئے. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟
इशारा किया सूरज को वापस आ जा, जहां पर रुका था वहीं पर आ जा, असर की नमाज अली की बाकी है। असर पढ़ ली, लेकिन दोनों ने क्या किया? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जान बचाने वाला फर्ज था वो कुर्बान किया, और हजरत अली ने नमाज की हिफाजत ये फर्ज थी वो कुर्बान किया। किसके लिए? हुजूर पाक के लिए। और फिर आला हजरत को सुनो, अब नामूस रिसालत का मसला पूरा समझाते हैं। सिद्दीक बल्कि गार में जान उन पे दे चुके, हिफ्ज़ जान तो जान फुरूज़ गुरर की है, सारे फराइज की जान है जान की हिफाजत करना। और मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, या रसूल अल्लाह मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी नमाज असर जो सबसे आला खतर की है। पांचों नमाजों में नमाज असर को नमाज वुस्ता कहा गया, बीच वाली नमाज, इसकी हिफाजत का हुक्म अल्लाह ने कुरान में फरमाया, हाफिज़ू अला सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, इस नमाज की ज्यादा हिफाजत करने का हुक्म है। और आला हज़रत फरमाते हैं मौला अली ने वारी तेरी नींद पे नमाज, वो भी नमाज असर जो सबसे आला खतर की है। दोनों ने, एक ने जान वार दी और एक ने नमाज वार दी। अब हुआ कि आगे आला हज़रत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में किसी ने अपनी मोहब्बतें पेश की हैं तो वहां पर कोई चीज बाकी नहीं रखी जाती, भर भर के दिया जाता है। बदला ही नहीं बल्कि इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं। ये तो उनका करम है, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। ये तो हम जिंदगी में देख रहे हैं। एक बार क्या हुजूर पाक की इज्जत पर बात करो, लोग तक तक करके तुम्हारा चेहरा देखने लग जाए। ये किसकी अता है? हुजूर पाक की अता है। सिद्दीक अकबर ने जान वार दी लेकिन गई नहीं जान। मौला अली ने नमाज वार दी, उनकी भी नमाज गई नहीं। इनकी जान भी बची है, उनकी नमाज भी बची है, गया किसी का नहीं। आला हज़रत फरमाते हैं तूने फेर दी जान और उनकी नमाज, यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उनकी नमाज फेर दी और उनको उनकी जान फेर दी। पर वो तो कर चुके जो करनी बशर की है, वो तो कर चुके पर करनी बशर की है। इस पूरे दो वाक़े के बाद आला हज़रत कहते हैं साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है। फरा का मतलब समझते हो? एक असल है, एक फरा है। असल मेन ब्रांच और फरा का मतलब ब्रांच है। असल की जो शाख होती है उसको फरा कहते हैं। और आला हज़रत कहते हैं जितने फर्ज हैं, नमाज हो, ज़कात हो, हज हो, जान की हिफाजत हो, ये सारे फराइज ये फरा हैं, ब्रांच हैं, शाख हैं। कहने को तो शरीयत में ये सब फर्ज हैं, लेकिन आला हज़रत कहते हैं ये दो वाक़े के बाद तो पता चलता है, साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है, असलन उसूल बंदगी उस्ताजवर की है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में नारे लगाए, मेरे नारे मत लगाया करो। बार बार मैं इसकी तंबीह करता हूं। हमारी हैसियत नहीं है हमारे नाम के, और ना ही ये इस्तिकबाल, ना ही ये सारे शान हमारे लिए नहीं है ये सारी चीजें। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जब बात हो रही है तो बात सिर्फ हुजूर की होनी चाहिए। हम शख्सियत परस्ती के कायल नहीं है। हाँ, ये चूमना, वो चूमना, इधर झुकना, उधर उठाना, ये हम इसके कायल नहीं है। बात अगर बादशाह की हो रही है तो फकीरों की क्या इसमें है? कोई बात ही नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में, इसीलिए तो आला हज़रत का मिशन तो देखो, आला हज़रत कभी अपने बाप दादाओं के कसीदे नहीं पढ़े। उनके बाप दादे कम नहीं थे, वक्त के वह फहामा अल्लामा सब कुछ थे, लेकिन जब कलम उठाते तो यूं कहते करो मदहे अहले दुवल रदा, पर इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारैना नहीं। हमेशा बारगाह मुस्तफा की तारीफ किया है, इसीलिए मौला उनकी तारीफ हर जुबान पर आज करा रहा है। आप भी इसी तरह इसी माहौल को बाकी रखो। नारा लगे तो मेरे मुस्तफा का, हाँ लब्बैक कहा जाए, खूब कहा जाए, ये तस्बीह भी है और बारगाह मुस्तफा की हुजूरी भी है। मेरे अजीजों तवज्जो, जब कभी कोई कहता है मैं घर में बैठा हूं, मैं घर में बैठा हूं, लोग आ रहे हैं, मिलने वाले आते हैं जाते हैं सब, बाहर से तुम कह रहे हो मुफ्ती साहब मैं आ गया हूं, थोड़ा सा मिल लो, आ गया हूं, कभी फोन पे कभी दरवाजे पे, गैरत होगी 2 बार 3 बार तो आ तो जाएंगे, दरवाजा खोल के मिल तो लेंगे, कब से बेचारा पुकार रहा है मुफ्ती साहब मैं यहां हूं, मैं यहां आया हूं। मेरे अजीजों बिला तशबीह बिला तमसील लब्बैक या रसूल अल्लाह का मतलब यह होता है ऐ अल्लाह के रसूल मैं आ गया हूं, ऐ अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूं।
कितनी मर्तबा पुकारोगे? ये दुनिया वाले तो दुनिया वाले, मेरा रसूल ऐसा गैरतमंद है, वो एक हिरन के आंसू भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो एक लकड़ी के रोने को भी गवारा नहीं करता। तुम तो उम्मती हो जिसके लिए मेरे आका रोया करते थे। मेरा विजदान ये कहता है कि लब्बैक या रसूल अल्लाह सिर्फ एक नारा नहीं है, ये अपने नबी पाक की बारगाह में हाजिरी का एक अजीम तोहफा है। जिस दिन नजर करम होगी, आका सिर्फ इतना फरमा देंगे, आजा कब से तू पुकार रहा। यही तो हमारा मिशन है या रसूल अल्लाह, हर सितम हर मुसीबत गवारा है, बस एक बार कह दो कि तू हमारा है। अल्लाह हमें इसी हाल में जिंदा रखे और इसी पर मौत अता फरमाए। आप खैर उम्मत हो, अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर पर जारी रहो, अच्छाई का हुक्म देना और बुराइयों से रोकना। आज जरूरत है इस मुआशरे की इस्लाह की। मुझे अंदाजा है बहुत सारे लोगों ने शिकायतें की, उन बच्चों को भी जो अभी 18 साल के भी नहीं हुए, अभी 20 साल के भी नहीं हुए, वो नशा की लत में गिर गए। और ऐसे एक साहब हमारे उबली के आए थे, वो दादा हैं और उनके पोते की शिकायत लेकर मेरे पास आए थे। कहा हजरत मेरा बच्चा 4थी क्लास में जाता है। चौथी क्लास किसको कहते हैं? कितना होगा? 9 से 10 साल की उम्र होगी। कहते हैं उसके बैग में मैंने कितनी मर्तबा नशा पकड़ा, ड्रग्स। ये कहां से चीजें आ रही हैं? क्या 10 साल और 12 साल के बच्चे इसमें मुलविस हो सकते हैं? आज किस तरफ जा रही है ये कौम? ऐ नौजवानों, आप इसको ये मत समझो कि इंटरटेनमेंट है, कर लेंगे चल जाएगा। याद रखो अल्लाह के हुजूर हाजिर होना है। तुम में से कोई भी ताकतवर बनकर के भी इस दुनिया में 1000 साल जी नहीं सकेगा। जी भी लिया तो उसके बाद भी मौत है। यहां पर किसी की दायमी जिंदगी नहीं है, अल्लाह के हुजूर जाना है। और इस हाल में तुम्हें ले जाया जाएगा, तुम्हारे हाथ पैर भी हिल नहीं सकेंगे, तुम्हारे नाक में रुई ठोंस करके, तुम्हारे पेट को रस्सी बांध करके, अंगूठों को भी बांध करके लोग किस तरह ले जाते हैं, ले जाकर के इमाम के सामने रखकर उसको नमाज पढ़ा करके। हम देखते हैं जब जनाजे दफन होते हैं, ये बंदा अपनी जिंदगी में छोटी सी मट्टी की धूल भी अपने कपड़े पे बर्दाश्त नहीं करता था। आज इसके ही अजीज भर भर मुट्ठी भर के इस पर मिट्टी डालकर चले जाते हैं। हम सबका भी वही हशर होना है, सबका भी वही हाल है। और उस कब्र में जाने के बाद किसको चीखोगे, किसको पुकारोगे, किसको बुलाओगे? वो दोस्त आएंगे जो तुम्हारे, जिनके लिए तुमने मां बाप को तक छोड़ दिया। वो दोस्त आएंगे जिनके लिए तुमने अपनी हैसियत बदल दी, अपने पैसे बर्बाद किए। कोई भी नहीं आता। दोस्तों का तो हाल यह है कि इधर मट्टी नहीं हुई, उधर वो कब्रिस्तान से निकल गए। कुछ देर तक अगर कोई बैठा तो भाई या बाप बैठ जाए या बेटा बैठ जाए, बाकी किसी का नहीं है। दुनिया है, तुम्हारी सांसों की माला जब तक चल रही है तब तक साथ है, या तुम्हारे हाथ में पैसा है, मनसब है, तब तक साथ है। बाकी सब छोड़कर जाएंगे। जब कब्र की तख्तियां बंद हो जाएं और घुप अंधेरा छा जाए, उस वक्त कोई नहीं आता, कोई नहीं होगा। तुमने अपने आप को जब बर्बाद किया, उसके बाद से उसकी शुरुआत होगी। कब्र की जिंदगी आखिरत की पहली मंजिल है। यहां से फिर तुम्हारा एहतिसाब, यहां से फिर तुम्हारा हिसाब शुरू हो जाएगा। बता तूने जवानी कहां कहां खर्च की है, कहां कहां खर्चा किया। मेरे अजीजों, उस अंधेरी रात में अगर कोई आता है तो सिर्फ आमिना का लाल तशरीफ लाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बात बताई जाती है। वो कब्र में तशरीफ लाते हैं। जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कब्र में भी आए और हश्र में भी हमारा हाथ पकड़े। आज तुम उनका दामन पकड़ने से भाग रहे हो, आज तुम उनके पीछे चलने से भाग रहे हो। आ जाओ वापस, उठो, वो घर न हश्र न होगा फिर कभी। दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया, अपने मोहल्लों को नशे से पाक करो। दिल दर्द करता है मेरे अजीजों, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। उन नौजवान बच्चों से हमारा क्या रिश्ता है? तुम नशा करोगे, बर्बाद हो जाओगे, लोग तमाशा देख करके हंसेंगे और कुछ नहीं होगा। एक छोटी सी बच्ची है, जनाजे में हाजिर था, मैं आपको बता रहा हूं, 6 साल की बच्ची है। उसका बाप कैंसर की वजह से मर गया, बहुत जवानी में मर गया। और कैंसर किस वजह से? नशा की वजह से। और उसकी बच्ची ने एक बार मुझसे जो सवाल किया, आज तक दिल पे लगती है बात। कहा कि हजरत आप तो बताइए, हम तो छोटे हैं और मेरी मां अकेली है, हमारा क्या कसूर है जो हमारे अब्बा इस तरह करके चले गए? हमारा क्या कसूर है? हमारा क्या, पूरी जिंदगी हम बगैर बाप के ही रहेंगे? उस बच्ची के वो जुमले आज भी चुभते हैं। मैं नौजवानों से पूछता हूं, तुम किस किस पर जुल्म करोगे? तुम्हारे साथ कितनी जिंदगियां जुड़ी हुई हैं, कितनी जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। तुम अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपने ऐश के लिए कितनों को बर्बाद करोगे? उनकी जिंदगियां नहीं है जो तुम्हारी आस पर जी रहे हैं। तुम्हारे बच्चे हैं, भाई हैं, बहनें हैं, कितने लोग तुम्हारे इंतजार में हैं। मैं जानता हूं कितने ऐसी माएं इंतजार में, कितने तो नौजवान जेल में इसी तरह से देखे गए जो नाहक ऐसे कामों में मुब्तला होकर जेल की सजाएं काट रहे हैं। और उनकी माएं 2-2, 3-3 घंटे बाहर गेट पर बैठी रहती, धक्के खाती हुई, धूप में, बारिश में, सब जगह। उनको देख करके भी तरस आता था।
اور माँ इंतजार करती है बेटा सही होकर क्या जाएगा। हमने अपनी हैसियत के मुताबिक जिसको जितना इस्लाह करना था वहां इस्लाह किया है, लेकिन आपको मैं ये बात बता रहा हूं कि तुम्हारी जिंदगियां सिर्फ तुम्हारे माँ बाप भाई बहन और बेटों से ही नहीं जुड़ी हैं, मेरे मुस्तफा से जुड़ी हुई है। आबरू माज़ना में मुस्तफा, हम सबकी इज्जत आबरू मुस्तफा के नाम से है। और जब मैं ये बात पढ़ता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे आका ने जो फरमाया तुम्हारे तलवों में कांटा भी चुभे तो मुझे उसका दर्द होता है। कौन है जो हमारी इन गमों को सुनने वाला? कौन है मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा? तुम्हें पता है मलकुल मौत जिस वक्त मेरे आका की रूह लेने आए थे, उस वक्त मेरे आका ने यह नहीं कहा कि नज़ा की तकलीफ इतनी है, बल्कि यह पूछा ए इज़राइल बता क्या यह तकलीफ मेरी उम्मत को भी दी जाएगी? जब मलकुल मौत ने कहा सकरात से सबको गुजारा जाएगा तो हुजूर की आंखों से आंसू निकल आए। ये नहीं पूछा कि मेरे घर वालों को भी तकलीफ होगी, नहीं, बल्कि मेरे आका ने फरमाया क्या मेरी उम्मत भी इस दर्द से गुजारी जाएगी? आपसे मैं कहता हूं जो नबी, इसीलिए आला हजरत का मैसेज यही था, जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। आ जाओ ऐ नौजवानों, बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस अजीम छांव में जहां पर पलने वाले अपने आप को आसमान के सितारों तक पहुंचा देते हैं। आपको पता है एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। आज भी उस दरबार में आने की तुम्हारी देर है, शर्माओ मत। जिन लोगों के दहलीज पर तुमने घंटों गुजारे होंगे, इस नेता उस नेता उस आका इस मालिक, लेकिन मिला क्या? तुम्हारे गमों की बित्ता जहां सुनाते हो लोग तुम्हारा मजाक ही तो उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तुम्हारा बेटा बिगड़ गया, किसी के पास जाकर के शिकायत की, उसने हाँ हाँ करके सुन लिया, जाने के बाद चार लोगों से कहता पता है फला आया था अपने बेटे के बिगड़ने की शिकायत कर रहा था, उसका बेटा तो बर्बाद हो गया, ऐसा है वैसा है। लेकिन कसम खुदा की जिसने बारगाह मुस्तफा में अर्ज किया, बारगाह मुस्तफा में अर्ज किया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल ये, मक्का का एक अजीम अबू हफ्स समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते एक आदमी मर गया था जिसका चेहरा गधे की शक्ल का हो गया था और उसका अकेला बेटा था। दरवाजे बंद कर दिया ये सोचते हुए कि बाप को यहीं दफन कर दूंगा, उठाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। रो रहा था। अर्ज किया मेरे आका की बारगाह में। अचानक वो कहता है, वो घर की औरतों को भी समझा दिया था दरवाजे बंद करो, इस जनाजे को हमारे बाप को यहीं दफन कर देंगे, लोगों को नहीं दिखाएंगे, दिखाने जैसा चेहरा भी नहीं है। इसी असना में घर का एक दरवाजा खुलता है, एक बुजुर्ग आते हैं, चेहरे पर चादर पड़ी है, सीधे उस मैयत के पास गए, उसके चेहरे पर हाथ रखा, चादर ढांक दी और फिर इस नौजवान के पास आकर पूछते हैं वो बुजुर्ग, बता क्या बात है। उस नौजवान ने कहा आप कौन है, कैसे आ गए मेरे घर पर? मैंने तो सब दरवाजे बंद किए थे, लेकिन अब आपने देख ही लिया मेरे बाप को, तो देखो इसीलिए तो रो रहा हूं। गम इस बात का है मेरा बाप मर गया लेकिन चेहरा गधे की शक्ल का हो गया। तो आने वाले बुजुर्ग ने कहा कुछ भी तो नहीं हुआ, जाके देख ले। वो नौजवान कहता मैं उठ करके अपने बाप के चेहरे को देखा तो निहायत ही चमकता दमकता चेहरा, कुछ नहीं हुआ। इतने में वो बुजुर्ग जा रहे थे, ये दामन पकड़ लिया, कहा आप कौन है, अल्लाह के फरिश्ते हो, कौन है? पलट करके आने वाले बुजुर्ग ने कहा अना मुहम्मदुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका ने फरमाया मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूं। उसने कदमों पर गिर करके पूछा कि आका मेरे बाप के साथ क्या हुआ? मैं यही बताना चाहता हूं। हुजूर फरमाते हैं तेरा बाप कुछ गुनाहों में मुब्तला था जिसकी वजह से अल्लाह का गजब हुआ। बेटे ने पूछा क्या किया था मेरे बाप ने? अब तवज्जो, मेरे आका फरमाते यह हमारी आदत नहीं कि बाप के गुनाह बेटे को बताया जाए, यह हमारी आदत नहीं कि बाप के गुनाह बेटे को बताए जाए, जो किया था छुपा दिया गया। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हाँ एक आदत तेरे बाप की अच्छी थी, अच्छी जो है वो बता दिया, अच्छी जो है वो बताया। फरमाते तेरा बाप उस वक्त तक बिस्तर पे सोता नहीं था जब तक 100 मरतबा मुझ पे दुरूद नहीं भेजता था। इसका इंतकाल हुआ तो फरिश्तों ने मुझे बताया, मैं चल करके आ गया और अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया कि मौला तेरा गजब हुआ, इसका चेहरा बदल गया, लेकिन मौला ये दुरूद पढ़ने वाला चेहरा है, अगर यही बर्बाद हुआ तो दुनिया क्या ताना देगी। अल्लाह ने हुक्म फरमाया महबूब आप अपना हाथ हटाओ, उसके चेहरे को सबसे ज्यादा हुस्न हम देंगे। मेरे आका का हाथ रखना था कि वो चेहरा चमकने लगा। बात यह अर्ज करना चाहता हूं जो कुछ भी है वो हुजूर पाक के दरबार से है। आ जाओ एक बार अपने तमाम मामलात को लेकर, इसीलिए आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ये फरमाते हैं अपने दिल का है उन्हीं से आराम, सौंपे हैं सब उन्हीं को सब काम, सौंपे हैं उन्हीं को सब काम,
چارہ درد رضا کرتے ہیں. لو لگی ہے کہ اس در کے غلام چارہ درد رضا کرتے ہیں. جان و دل ہوش و خرد سب تم مدینے پہنچے, تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. حضور کے دربار میں اپنے آپ کو سرنڈر کرو, پیش کرو, پھر دیکھو عزتوں میں اضافہ کیسے ہوتا ہے. اللہ کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آ جاؤ, آج جو نوجوان ادھر ادھر بھٹکے ہوئے تھے ان سب کو دعوت فکر دے کر میلاد کی برکت سے, ربیع الاول کی برکت سے اس مجمع میں عرض کرتا ہوں, چلو پکارتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں سچے دل سے. آؤ ایک بار ایک آواز ہو کر کے عرض کرو, میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو, میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو, کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے, میرا دل بھی چمکا دے, میرا دل بھی چمکا دے. لبیک یا رسول اللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ.